फिदोल आतां आयज 7 दीस जाले रामा काणकोणकर हांगासर बसता तूं रेगुलरली हांगासर येता आनी आतां एक कॉल दिलेलें आहा की 9 तारखेर म्हणजे संडे 4 हांगासर व्हडली मिटींग जावपाची आहा तर गोंयकारांक कितें सांगपाचें. In short, like so आता तेणे जे मुद्दे घेयलो आहा it is in favor of Goans and very much if everybody sees and considers them seriously. म्हाका सोदा एक विलेजींतुले एक 20 जाणां तो येयले एक विलेजींतुले कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू एकू विलेजींतू तो 20 जाण येयले आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तो 200 लोक तर येयलो. It will be very much in favor of the cause that we are fighting for today. आनी जेश कोन आहा चोय इश्यूज ऑन अ डेली बेसीस जावं ते कन्वर्जन ऑफ लँड मॅसिवली ट्री कटिंग which is mercilessly going on, land filling which is again going on to the core. पंचायत तांकां सपोर्ट कोत्ताय, मंत्री आहाय ते तांकां सपोर्ट कोत्ताय, पुलीस आहाय ते तांकां सपोर्ट कोत्ताय. सो एवरीथिंग that is happening is in favor of them, nothing in favor of Goans. आयज म्हणटाय नारी शक्ती म्हूण ईच नारी आयज भायर सरलो आपणागे हक्का लागोन आपणागे गांव सांबाळपा आपणागे जो बारीकसो धंदो आहा तो सांबाळपा ताकी घर चलपा आनी ते दिसपट्या लागोन आयज तूं तेंगे चोय जेवणा लागोन ते थोडी आपणागे वेडदूर घेताय शीत घेताय आनी कितें हुमणालें जेयलें काळें तेगे दीस तेश कोन चलता. हे मंत्र्या सोत्र्या मातशी न्हू ते एसी बसोन वच कोनाय आयज 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 तेंचो घोराबो चलता आमचे कुस्तार आमगे टॅक्स पेयर्सांगे मनी इज पेड फॉर देम. तेंगेलें दर तूं भुरग्यांगे शिक्षण दर तूं तेंगेलें बोशा जेवण पडटा ते ट्रॅवल जाताय ते न्हेसताय हाताय जेयताय तितलें लोकांक कुस्तार टॅक्स पेयर्स मनी. आयज ते निवडून येयलो आहाय तेंकां तेंचे जिवाक कितें दिसत तें खबर ना. आयज सीएम हिंदेकूय येवन गेलो म्हळ्यार तेंचे तेमी नदर घायल ना. बट आयज हांव गोंयकारां सांगता I have less hopes in this मंत्री सोत्री बट आमगे ऑपोजिशन जे आमकां पयले सावन जगोन येयले आहाय आमकां लागोन ओ आमकां लागोन सपोर्ट केलो आहा सो सगळे ऑपोजिशनाक मागता टू कम युनायटेड टू बी टुगेदर एज वन वॉयस एगेन दीस सरकार. विजय सरदेसाई हू इज द सिनियर मोस्ट आनी मुटायचोय आनी ही इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सन तो सारको तुम चोयल जाल्यार इवन इन असेंब्ली आय कीप ऑब्जर्विंग हिम द वे ही फायट्स द वे ही पुट्स क्वेश्चन्स अक्रॉस. सो ही इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल MLA I could say in the cabinet today. So I'm requesting him. Not in the cabinet, in the assembly. I mean in the assembly, sorry. So in the assembly today. So if you go to see, and he cabinet and je ahai तेंको जायना तेगे क्वेश्चन आन्सर करपा जेश कोन तो आपणा डिफेंड करपाक ऑपोजिशना डिफेंड करता वेन दे कॉस्ट क्वेश्चन. सो आय रियली पुट सल्यूट हिम फॉर वॉट एंड हाव ही इज. सो तेंच इंटेलेक्चुअल तेगेलें आहा तेंच हे लोकां पासतूय तेणें दाखोवपाचें. आयज तेच लोकां पासतूय तेणें जगोन दाखोवपाचें कित्याक जावं ते इश्यूज तेगे विलेजीन जावं ते इश्यूज तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं ते इश्यूज गोंयभर ही हॅज सपोर्टेड लॉट ऑफ थिंग्स when it came people on road जावं ते चिंबेल जावं ते भंडारा लागोन जावं ते आमगे भुटानी एक लागोन आतां कारापुरा इश्यू. So he has shown that support. So today I expect him to support and he is one of the person who has supported the activist in the assembly. एक्टिविस्टां लागोन कोणें खंयच्या आमदारां ऑपोजिशनान दिस थिंग प्रेझंट जे बसलो आहाय आयज आमदारू ओ MLA आहाय कोणें एकल्यान आवाज काडूना एक्टिविस्टां लागोन ऑपोजिशनान देखून कोणें एकल्यान आवाज काडूना तितू विजयान काडले तेश कोन. आनी आमकां लागोन आमचे केसीस केल्ल्यो तांकां लागोन तेणें आवाज काडलो एसेंब्लीक त्यो क्रेप करून वयता. एंड दीस इज वन ऑफ द थिंग दॅट आय एप्रिशिएट बिकॉज ही हॅज रेड कन्सर्न एंड वॉयस for the activist and I highly appreciate. So आयजूय बी म्हाका जाय तो सिनियर मोस्ट जायन तेण जायन ऑपोजिशना एकठांय करपाचें तेण जायन ऑपोजिशना बाराबर रावपाचें आनी तेण जायन एक फायट दिवपाचो हे BJP एगेन्स्ट. तर फिदोल भाई तूं कितें म्हणटा की आतां टायम येयलेलो आहा हो सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जो विजय सरदेसाय आहा इन्स्टेड ऑफ सेईंग दॅट ही इज वॉकिंग आउट ऑफ द अलायन्स तूं म्हणटा की तेणें येवपाचें आनी सगळ्यांचें अलायन्स आहा पळय तें एक्झॅक्टली आय डोंट वॉन्ट हिम टू गो इंडिपेंडंट or individual. Maybe he has that capacity of doing it, but I don't want him to go. I want him to show the unity amongst all.
एंड मेक एन अलायन्स तुमगे कितें आहा तें डिफरन्सीस काडाय सायडीन दवराय आमकां गोंयकारां जाय एक अलायन्स येयलोलें बिकॉज इट्स इज अ टफ थिंग टू गिव अ फायट अगेन्स्ट बीजेपी एंड इट्स नेक्स्ट टू and इम्पॉसिबल it is the need of the hour. व्हेरी मच नीड ऑफ एन आर आनी आयज एक्टिविस्टांक देखून एक्टिविस्ट बाराबोर येन एच ऑपोजिशना बाराबोर एक युनिटी दाखोवपाक गरज कित्याक गोंयकारां पासून तुगे इंडिविज्युअल तूं कितें आहा तें तुगेलें मुगे कितें आहा तें मुगेलें बट ऑन ग्राउंड we have to show this unity, come together for the people of Goa, for the betterment of Goa. And I'm calling out to each and every activist to come together. आता तुम्ही म्हणलं फिजलबाई एक्टिविस्ट ऑल्सो नीड टू कम टुगेदर ऑपोजिशनाक तुम्ही दिला रोल एका विजय सरदेसाय एक्टिविस्टांक कोण हाडटलो बरोबर ऑन वन कॉमन प्लॅटफॉर्म आतां संडे इज द म्हाका दिसता हेज्यावन बरो दीस आनी आसचो ना 9 तारीख तर कोण हाडटलो सगळे एक्टिविस्टांक बरोबर So आयज आतां आमगे इवन when it comes to activism, now Rama is one of the political activists and one of the senior most because आतां मुजान कित्याक I also came into activism like 3 years पयलें but being a social worker for this many years, more than 15 years I was into social work. I was never on the social media though, but it has been 3 years that I have been into activism and I have seen Rama who has been fighting for the cause for years long now. So आतां तेणे उल मारपाचो तेणे इंडिविज्युअली एक्टिविस्टां फोन मारपाचो आनी तेणे इंडिविज्युअली एक्टिविस्टां सांगपाचें बाराबोर यो म्हूण तेणे इंडिविज्युअली ऑपोजिशना फोन मारपाचें कित्याक इनिशिएटीव तेणे घेयलो आहा वी आर देर विथ रामा एंड रामा रायट नाव हॅज टू बी द रूट ऑफ दॅट ट्री तो फ्रूट तो आमकां दिवपा जाय जाल्यार देन आम सगल्यांनी रामा बरोबर मेळून रामान जायन उलमान सगळें एकठांय हाडपाक गरज जाय आनी ते सायडीन पॉलिटिशनां मदें विजयान एकठांय हाडपाक गरज सगल्यांकूच आनी एक वोट दाखोवपाचें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आम स्वता पासत कांय ना हितून आनी म्हाका जाल्यार तुका हांव सांगता आयज पर्यंत कोणाको एकल्याको 1 रुपया हांवें केन्ना गेलो ना जावं तो मुगे एक्टिविजमा जावं तो एक्टिविजम भायल्यान सोशल वर्कर I have never taken a single pie from anyone till date. आयज हांव तुमकां उलयतां 1 रुपया हांव कोणाकू देयितूय ना म्हण 1 रुपया हांवें कोणा कडेन गेल्लो ना मुगे एक्टिविजमा जावं मुगे सोशल वर्क जावं आय एम डुईंग इट एवरीथींग ऑन माय ओन and tomorrow also I will give my helping hand to the activists or to the people of Goa in the near future also whatever I can and however I can. So calling out to the churches आमगेल्यो इगो जे आहाय तांकां तेजेर येवपाचो आसलो हांव सो आतां तुवें म्हणलें पळय पॉलिटिशनाचें जालें ऑपोजिशन आनी दुसरें म्हणा जाल्यार एक्टिविस्टांचें जालें तिसरें पावलें पळय तें आमची चर्च नॉट चर्चीज म्हणना तुका हांव आमची चर्च ही बॉडी आहा पळय सो जेन्ना इतलें चलता इतलो हें जाता हातूंत चर्च सायलंट आहा आनी आजून पासून चर्चीन आपलें जें कितें ओपिनियन आहा तें लोकांक सांगना तो दिसता चर्च उलो मारतली लोकांक मारतली कित्याक हांव प्रत्येक टायम चोयतां कित्याक आमगेली इगोज सांतांतोनी इगोज आनी आय एम दिस थिंग डिवोटी ऑफ सेंट एंटनी व्हेरी मच अ डिवोटी ऑफ सेंट एंटनी आनी पिलार पादांगनेल आय एम एगेन अ व्हेरी मच डिवोटी ऑफ पादांगनेल ऑल्सो आनी मागताय आमी तेका सांता मान मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आनी सदां चोयलो हा हांवें इगोजीन आमगेल्या जेन्ना एसो इश्यू जाताय ते एक्टिविस्टां पासत मागताय आमदारां पासत मागताय गोंयचे पोरजे पासत मागताय मिडिया पासत मागताय सो दॅट मीन चर्चीज आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ सो हिंगा हांव मागोतां आमगेल्या जे कोण वडील आहाय तेंकोडे की एनावन्समेंट कोचो चर्चीक की बाराबोरेचें पॉलिटिशनान जावं ते एक्टिविस्टान जावं लोकांन जावं एक आवाज काडचो and elections are quite nearing by so that unity has to be there to fight against BJP because मुखार आनी बर ना कित्याक खबर आहा आमगे इगोजी खबर आहा सान फ्रांसीस झेवियरा टायमार कितें जालो तें आनी तेच सांता लागोन कितको गोंय बाराबोर येयलोलें एक टायम मागीर दुसरी पाटी हांको येयलें तें गट्टरा लागोन यू नो एंड दीस शूड नॉट बी हॅपनिंग अगेन एंड अगेन सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट not only my religion but every religion जावं ते मुस्लिमांगेलें जावं ते हिंदुआंगेलें हें प्रोटेक्ट करपाकू प्रत्येक आपणागे धर्म प्रोटेक्ट करपा येताय सो आयज विदाउट कास्ट क्रीड रिलीजन सोन सगळे धर्मानूय बी बाराबोर येन एक फायट दिवची गरज आहा आनी म्हाका सोदा आयज एक उल मारतो इट वील बी अ गूड इनिशिएटीव एंड अ गूड ग्राउंड फॉर पीपल टू कम टुगेदर जावं ते जेन्सी जावं ते एक्टिविस्ट जावं ते पॉलिटिशियन जावं ते गोंयचो लोक
एक आतां आम सोदां एक्टिविस्ट इश्यू आहाय जाल्यार थिंगा धांवताय. सो आयज म्हाका दिसता गोंयकारां जेन्ना मूल माताय संडे मातशें आय म्हूण तशेंच आमगे इगोजी सांगोता जात जाल्यार खंयचे पाद्री जावं आवाज तर आयज मुगेलो ताडो तर पावता और आमगे पॅरिशर्सां जावं जाल्यार फादरांक मातशें सांगोचें एक एनावन्समेंट कोचो की संडे that today is 7th, tomorrow is Saturday 8th and Sunday is 9th. So 9 तारखे आयतराक 4 मातशें एक announcement माचो इगोजींक जात जाल्यार I will also tell my churches whoever I know personally, because all the priests are not on social media and neither they are social media या. सो एक कोणाकू तर हांव मुगेलो आमगे इगोजी कोण पॅरिशर्स बी आहाय आयकताय जाल्यार मातशें फादराक सांगोचें एक एनावन्समेंट मार म्हूण संडे सकाळीं मिसाक की सायंसा 4 आझाद मैदानाचेर एक मिटींग जातली. एक विलेजी मागोत हांव एक 20 मिनिमम जाण येवपाचें, मॅक्सिमम एज मेनी एज यू ऑल कॅन, बट एटलीस्ट एक 20 जाणां तर एक विलेजीतूं येयलें. इट इज गोइंग टू बी अ बिग डिफरन्स एंड वन वॉयस टुवर्ड्स this particular sarkar to raise our concern whatever that Goa needs at today, and a need of an hour today what we are going through. आमकां हाल्या दीस केसो येतो तो खबर ना न्हू, सरकार आमचे दीस केसो हाडटो तो खबर ना. सो इट इज बेटर लेट देन नेवर that everybody has to get together, voice out and show this sarkar that our unity is together. Let's keep everything aside and let's come together as one voice and save Goa. Thank you.